Ini Tiframatani je khorok nui MLA cabinet minister mani abo belai na kaham borno belai ham bai mario tan bage hinkai Tripura jo tabu आंचलिक दल बिरदी हिनाय बीजेपी नि बिरदी करे ताबुक जे काइनि तंगमाने आंचलिक दल आईपीएफ ति बै त्रिपुरा मथा अब मोबाइल नि प्रीपेड बे पोस्टपेड हायंखा तान बागे हिंकाय प्रीपेड हिंकाय आईपीएफ ति आगे इलेक्शन नि सकांग एलायंस जाक पोस्टपेड हिंकाय त्रिपुरा मथा ok sabai se rang danai bahai May elected umbaye tabu alliance ungkha ini tabu thansa ungkha engkai sungje BJP khlai tongnai chung khub khushi Tripura joni Tripura sara khub khushi tan bagai engkai ekta no khushi je sini Tripura rajyo je party tongmani je political party tongmani o aboro tabu kaitham political party no tabu kaisa satini tolawo kaisa sakoni tolawo hapekha awni bagai khub kaham gai tabu BJP jehetu development samung nai tongo develop khlaidani o develop ni yapri sethani BJP IPF ti Tripura motha khlai jodi thancha khlai sale kaham gai chini jeta mang thai tongman no tai basung kuar yak bai kuar lamati khlai yasak manang hai ang mat aun bageno tini di je mani abo laibo mawo suijak dani ok thai ok mung hai dong ungjak kha angkai BJP ni जनजाति मोर्चा Tripura motha je cabinet minister khorok nai thaimani ya gulo bustu traffic hap pursa ka ai ga Tripura motha ni phasimo ya sisuri kok sale tongmani ya gulo tabu thansang ka bakai BJP जनजाति मोर्चा खाफुरनानै खाफुरिया BJP नि केंद्र बाय राज्य जे सामुंख्लायमानि जे बरक खाफुरमानि अबने BJP जनजाति मोर्चा खाफुरमानि तान बगे हिंकाय दिल्ली नि सिमी राज्य आबो जतन खुमत्रांग बाय सुबजाक हिंकाय कुरुंगजाक आउन बगैनो दिल्ली सरकार केंद्र जे सालक तंगनाय जे लीडरशिप रक जे खलाइमानि आबोनो चिनि BJP o 7टा मोर्चा तंग o 7टा मोर्चा र आबोनो खरकपा तोइन हाय आगेओ गिला चिकन पॉलिटिकल पार्टी र सावो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मनी अब ताताल BJP ताताल सावहि मनी अब तातालिया अब कुबुइ उंखा तान बगे हिंकाय BJP Tripura मथा नबो हामजागो IPF तो न हामजागो बरनबो विकास खायनानै मुसुंगो बरनबो उन्नयन खानु मुसुंगो थांचा खलाया फै सालायनानै मुसुंगो पयतो खलाया फाना ताबु प्र्याक्टिकल तो थांचांग तंखाबले आउन बागैनो ओ BJP नि मन्त्र न BJP सिमी परेया आरो IPF तिबो परेखा Tripura मथा बो परेखा हंकेबा खति कुनि खाबले के विश्वास खलेका फाइका प्रयास खलेका फाइका जत सबका साथ तंगने हंकाय BJP बाय Tripura मथा एक साथ तंखा खति तामबा कासा साथनि तलावो वाति सिजाक का हंकाय खरक नै खरक ताम साथि काइसाउ फानो तंगै बखरक सियाम हंकाय खति ताम तंबा आउन बागेनो काहामखा तबो Tripura motha hai kaba tongposung lukoro Tripura motha no saput khane ro tabo kisa kirman isondroma hai o jaga no IPF zero BJP bai thangman ya gulo tabo songjari khoroksa seni thansu obo population je borok ne hamjak mongtai ko BJP bai thangkan ka national party bai regional party thangkan kai tabo Tripura motha bodo regional party kaise strong party Tripura sa ni khorang ki samani no sekamana ni policy to nai tongka abun goi the ancholik party no nahan nei bandi ma hai jong tongka bahai wanso थाइचंग सका सबका साथ सबका विकास हिंकेबा अब बांदी मा बुकलाया अब थकक मा बुकलाया ताबुक हिंकै नुं बुसुजति याप्रि सेमाननाय नन बुइसब सकमया नन नाहारिया फन नं ऑटोमेटिकली कमानाय बतम जेमन CPM no कांग्रेस फाइदी ही नाहाया बला
CPM से कांग्रेस बैठांगई मानजुयो CPM रो आगे सुमकुन मते इ त्रिपुरा जने कमाया हि तमने कमाई थांकबला ठीक अमति हाय न के न के बो सकमया जे जागाव नु मथा खालिनार मया हंगाय अब ऑटोमेटिकली अब खसै थांनाय आउन बागैनो आं सादान मुसंग नंनि मीडिया सोशल मीडिया नि बिसिंतै जे त्रिपुरा मथानबो बीजेपी सकमया बीजेपी बो त्रिपुरा मथाबो बीजेपी न सकमया त्रिपुरा मथानि पार्टी त्रिपुरा मथा खलायो I50 पार्टी I50 खलायो बीजेपी नि पार्टी बीजेपी खलायो आबो ताबो दक्षिण भारत गिला रिजनल पॉलिटिकल पार्टी दङ जेमन तामिलनाडु हाहाय केरला हाहाय आंध्र प्रदेश हाहाय तेलंगाना हाहाय आमति कर्नाटक हाहाय ओ जागावो कुनु नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस बो हाबै मैया बीजेपी बो हाबै मैया तंग तंगले रिजनल पॉलिटिकल पार्टी खलाय दङ आवन बागैनो ताबु बीजेपी नि बुथ बीजेपी माननाय CPM नि बुथ CPM माननाय कांग्रेस नि बुथ कांग्रेस माने त्रिपुरा मथा नि बुथ त्रिपुरा मथा माननाय किन्तु ताबु थानसा खलाय का हंकाय अरय परय इंडिया बरक नि बिसिंगा हामजाक मुं फायो बरक नि बिसिंगा टाइम मानी एनर्जी खरच इंडिया कायसना साया हिनै सुं साका हंकाय आरो टाइम खरच इंगो एनर्जी खरच इंगो मानी खरच इंगो गै सिनि बिसिंगा मिसअंडरस्टैंडिंग फायो आवन बागैनो सुं सावो जे तिनी बीजेपी तंफाना खना त्रिपुरा मथा थांमानो तिनी त्रिपुरा मथा तंफाना खना बीजेपी मानो किदिनी I50 तंफाना बीजेपी मानो बरक तो कोन दिन कैसा जगह आसुक तंगयाबले बरक नि आइडियोलॉजी वानसुकमानी तुरुक निनि वानसुकमानी जे जगह नं तंगया का ओ जगह नि ओ निनि वानसुकमानी कुतुलै थांगो आवन बागैनो बरक फिक्स जगह तंगया चेयर बो खाली तंगया कुनु जगह बो खाली तंगया खाली तंग हांकाय नंबर बै फान आरो कुकुल आवन बागैनो जे बरक जे खा कामाने उनिया हांकाय आबो जान जान लामाति थां सारगते सुकक सुनम सुमने हाय फियाबा जों नुखा त्रिपुरा मथनि फासिंगो ग्रेटर त्रिपुरा लेन टेक बाबिसा फासिं जों नुखा I50 बो त्रिपुरा लेन बिसा फियाबा ता ग्रेटर त्रिपुरा लेन आबो सान मुतरा तमबिना साबो त्रिपुरा लेन तो तंगो 587 सीटेर विलेज कमिटी हो ग्रेटर त्रिपुरा लेन तो 2021 तिसिमि बरक रूपरेखा रिमालिया आबनि नक्शा रिमालिया आबनि मैप खलाइमालिया हाइफानो आं बार सावो बा सानानि जातियगो जे एडीसी नि फादारो जेसिनि बर रकनि पारा तंमानि नन एडीसी ओ 100 150 टा मधु चिकन चिकन पारा तंग ओ पारानो एडीसी बिसिम खबै देबा ग्रेटर बर खलाइना नायखा गे जे जागारो आगे एडीसी तंमानि नन एडीसी थांका जेमन बिश्रामगंज हाई जागा एडीसी तंमानि जेनि आम्बासा हाई जागा एडीसी तंमानि बा अमतै चंपकनगर हाई जागाराव एडीसी तंमानि ओ आगे एडीसी तंमानि नन आबदे दानानि बानायखा बरनि कुनु डेफिनेशन आं त्रिपुरा मथानि उङै आं डेफिनेशन क्लियर आं के नमो सामानि खनाया के आं खायतो बार न सावो जे बीजेपी नि जे आरएसएस हिं तंमानि अखंड भारत हिं जेता तंमानि हा तो आलादा बांग्लादेश आलादा किंतु आरो नि हिंदुरो हिंदुस्तान बै बखाबाय नांलाय जा पाकिस्तान नि हिंदुरो भारतवर्ष नि हिंदुस्तान चिनि अरनि हिंदुस्तान बाय बखाबाय नांलाय जा आवन बागैनो अखंड भारत हिमा हाय बांग्लादेश बो राजानि जागा तंगो राजानि प्रजारक तंगो निनि ओ जागानि त्रिपुरा सारक बदे अरनि त्रिपुरा बाय नांलाय जा आवन बागैबा त्रिपुरा लेन हिनै सानमानि I50 आबोनो गन्दी क्रस खलायै ग्रेटर त्रिपुरा लेन बा हिलां खादे आबो बरनो रूपरेखा रिनाय आबो बरनो सुंखाय जानाय आंखाय उ अखंड भारत मानि हाहायनो ग्रेटर त्रिपुरा लेन हाहाय आं नुगजागोता तें बिसाव बतो मुझे गोबांमा एग्रीमेंट आगी 1949 बको माजार एग्रीमेंट TMB एग्रीमेंट अबाय गोबांमा खाजै फैदे फियाबा तातु आबो जतो संगता तांजैलानि केताब जे अरो त्रिपुरा एग्रीमेंट जे बुबाग्रानि तिफां बाजे खलायबाय आ एग्रीमेंट नो जे सिजाक आबो 6 मान्थ जराना सिंजाकनाय आबो हाय जे आइ फसाम गोबांमा जे एग्रीमेंट फाजा अ हाकिरा अबो खलाबजनि थांनो बाबो बाहायनो निनि वानसुमले बाहाय आगे चिनी महारानी कांचन प्रभा देवी 1949 15 अक्टोबर जे मार्जर एग्रीमेंट खेमानी आबो ताबो फुल फिल्म सुगिया
TNB 1988 Rajiv Rangkhal Chukti Khlaimani abo fulfill Sugia. ATTF All Tripura Tribal Force Lolit Development Agreement Khlaimani abo fulfill Sugia. NLF to returnees NNB project Himani Noyan Basir group ni abo fulfill Sugia. Tabu Sabir Kumar SD NLF ni kaisa branch bo phaimani bini bo project rok solitong abu busude to fulfill saimia. Take amti hegle na tabu writing go rikha agreement klaka India government by Tripura Mathatai state government abo busude to fulfill ungnai abo borok ni je sannai rok je rinai rok sannai rok busude to adai khlaimannai rinai rok busude to yak pholok rinai abo ni pura depend khlainai haifano kaisa kok tango hakim lore bo hukum lori ya gaya abo suijak tangmani ba o suijak manne ni bagai abu ba je Tripura Matha khlainai party rok sudu bubagrani dai deba abo jot Tripura sarong ni dai je bubagra Tripura land sannai Tripura Matha ni bisingtui je demand khlai jodi sujuk bang khangkai abu ba CPM Ganamukti Porishad ni bo lamnai IPM ti bo lamnai BJP Janajati Morcha ni bo lamnai abo to bo personal sanmaya ble jodi maya hangkai je borok bibinni political party ho tongnai tai bini political party ho tongnai rok be o matha ho tongnai rok abo taisa sanai yapri kra khlai sanna ni jora to kamai thangya ble sal to paithak suk thangka haiya ble tabu 6 mas khator jagani mani hingkai to abo committee khai rijak nai election process painan to 5-6 mas pai thanai I jorabo tai hurum durum khlaya boy kasang khlai BJP sarkar phaika kai je borok election unna nai tongo je party sarkar phaika hingkai borong ri nei bile riya hingkai borong thani ma sannai jodino BJP sarkar rajya sarkar bai Tripura sarkar BJP sarkar mili boy Tripura Matha ba Tripura sarokno raja ba rajani proja rokno jodi abo fulfill khlaya hingkai borok juno khuika ha kotoro tonere juno khuika hinai sungsi kan gaba taisa krak khlai aro phanthonai jini tabuni shikkito charai rok sikla rok buri sikla rok yak kabak tonglangle amte henu jagata jora paithangya salini tekesa o singmang dungo tabni ke onek kobangma rupurok ba tongkosung rupurok singmungo tabuk je get Tripura land samanogi tabuk tini minister asuk thayo asuk mane Tripura Matha party ni khorok nei leaders obo asuk thani bagi da obo tini hatai kotoro obo sai ta hunger strike jobak lain na kana obo tigo nungbo hai sanai je obo hai kok nai buksa tongoi jeta wansuk laimani jeta asuk laimani aboni bisingto chatta ba chatta ni kabang kaiburi ni kabang demand no suidi khable tamang ke political power economic ba financial power nini land power language ni power ab to saidi khable haifan aro definition ni ne jaka kurina salai khana ke political power ni bisingti hingkai bui salayo tamo Tripura sarak ba politics khaina ni power agele kuri diba 1949 15 October jefruo sung India by March khlayo aprubu politics khlai tamo taubo khlai tamo ulo khlaine ble political power ba sung manjang ne ble hine baksa sawo kintu abri bising taisa to man hingkai edisino dakti 50 ta seat khlaiai 44 ta ke elected hingkai ni ongko hingkai 6 ta hingkai nominated khlaina ni bagai dakti deba khlai rino ba 2026 delimitation hingkai Tripura sa ST rok ni bagai seat kabang derino ba Lok Sabha ni seat jodi bang hangkai aro bode Lok Sabha ni MP rok de ST no kabang rijak no keba hangkai ba 3ta ST seat jodi hangkai MP wo 2ta hangkai non ST kaisa ke ST hangkai Rajya Sabha ni sob samay hangkai ST no bode rohor jak no hangkai political power hangkai tabuk jodi sarkarong hangkai CPM ni amolo hangkai a mantri bolong mantri nini PTG mantri amti khleriwo BJP phai aro revenue minister diwo deputy CM diwo finance diwo
nini RD diwo panchayat diwo tribal welfare diwo nini forest ministry diwo nini ungkor statistics rok diwo amtiklai BJP 2018 ni jimiri tomo tabuk taisa phaiye IPFT Tipramotha tai BJP o kai thambodol ni Tiprasa মন্ত্রী রক ন তাই বদে পাওয়ার খাই রি ন তাই বদে ক্ষমতা রি ন 64টা ডিপার্টমেন্ট বিসিং তাই বদে পাওয়ারফুল রি ন হোম মিনিস্টার ত্রিপুরা মুইয়া খুব আরো রি ন যেমন মুখ্যমন্ত্রী কে হোম মিনিস্টার মাস বান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দশরথ দেব আগে ত্রিপুরা সাথে তুইফান যে পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী উনখা হোম মিনিস্টার বি ইয়া করি সমর চৌধুরী নি থানতম তারবা হোম মিনিস্টার অফ দেরি না গেছিনি বরকবা আসুদরতি প্রশাসন চালনানি বরক উপযুক্ত কুরি খাদে গেছিনি বিসিঙ্গ স্ট্রং লিডারশিপ তাইবো মা ভাইনাই তামনি শিক্ষিত রক সরাই রক তাইবো কুরুম তাইবো শিক্ষিত আগেনি বরক সে লেখাপড়া করি তুই মন্ত্রী মা খালাইও তাও তো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার উকিল BA পাস MA পাস ইঞ্জিনিয়ার রক সে MLA মু হুকাবো বনি বিসিং তাইবো ডাইনামিক লিডারশিপ জং প্রোডাক্ট খাই দङ বুড়ি রকনি বিসিক লিডার করি आगे तब ग्रेजुएट लीडर बांखा अमतिने नायता अबनो डेभलप आरो कुनि चिनि खति इंगानि करि गे बुइ हिनो जों खसै थांसे नाय कमाइ थांसे नाय जोना हांगार स्ट्राइक खलाइदि मानि दुइजन मन्त्रि नि बागै जाय ताबुले टिप्रामथा हांगार स्ट्राइक खलाइमानि आसु जाय नों एकलाय कलम तुइ अंखरै थुया जाय एकलाय खलाइमानि मन्त्रि लेंदे नायसि हि माने हाइया आबो भुल बुजिवि लाग करि मन्त्रि बो नांगो फाइनेंशियल पावर बो नांगो इ संसारो जे नांगमानि आबो नांगो आबो बागैनो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दं हि हिंगना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन खाइमान ताबो जे सुजुग सुबिदा माया साक इ हावो तंतति कमाया साक सुजुग माननानि हिमानि आबोनो उनखना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन गाबो बुइजरि हिनो हंगाय आबो मन्त्रि लेनने नाय हंगा आबो बरनसे सुंगुइसितम आं तो तामसासे नाय साथाबो स्टेट जे मिनिस्टार खरबनि मामानि यागुलो क कासे दमनि स्टेट नि जे प्रशासन हंगै टिप्रामथा बंजित खाइजागै माने सफ्टवेयर रिजागि यां बावैसा एडीसी आमसायो हंगै एडीसी व जे बीजेपी एलडीसी जे दंनाय रो ब्लॉकनि गवर्नमेंट नि जे सामुं गतां रो सामुं रो रिजागि नि दंमोन ताबो एलायन्स माने यागुलो बीजेपी नि जे एलडीसी रो ताबो सामुं रो बुमुं रो केदो रिजाग नो बाहाय वान सते थिनानो यानो मिनिस्टार मामा हायनो एडीसी व बाहायनो ईएम रो तिदो मानो बाहाय कोदो सालाय बाहाय एडीसी व रां रहोया बीजेपी आईपीएफटी सरकार नि टिप्रामथा बार-बार सामानि ताबो के एडीसी नि ईएम सीएम चेयरमैन रो एमडीसी रो काउंसिल ताम सानाय बीजेपी आईपीएफटी टिप्रामथा सरकार एडीसी रां रहोया हिसे मा सानाय ब्ला कारण ताले टिप्रामथा नि एमएलए व मंत्री आईपीएफटी नि एमएलए व मंत्री बीजेपी नि एमएलए व मंत्री हंकाय এই ত্রিপুরা সরকার বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরামথানি মন্ত্রী র রাজ্য সরকার এডিসি নি প্রশাসন রাং রহইয়া হিনিসে ত্রিপুরামথানি এমডিসি রব ত্রিপুরামথানি মন্ত্রী মা কুলসি দেবলা আগুনি বাগৈ ন তাবু ত্রিপুরামথানি বড় র হংকে অর ফাইয়ে ক্যাবিনেট মিনিস্টার উনখা খরক নই হংকে আগে ব খাতি তনিজাক কাইথাম তাই কাইসাকাই বাকিসি তংকো सावनी को पालो नांग तो साइमिया इनका आरो उनका आगे से मंत्री दी पे भी का साफ ब्लैंक सिकरी इनका आरो जदी आरो बनुंग टिप्रामथानी बरोरो मंत्री उनफाय उनका बीजेपी ने एमडीसी ने आरो ईएमआर मार ना जनजाति मोर्चा ने दिबानी आबो मैंडेटरी मास मारी ना तब आरो डेप्यूटी सीएम पोस्ट के डेप्यूटी सीएम के मंत्री के टिप्राम आईपी बीजेपी ने बरोनो मारी ना हाइदे वान सबले तोने का साइमिया और जदि बरो खरग नि हिंगा आरो खरग नि सरनानि हिंगा काइसा मास बाति खलायनाय काइसे ईएम फा माति खलायनाय इ एखे कुनु उपाय करि कि दारखा आगे न पोस्ट फिलअप थांबिका सबका विकास बोले नों अरो हंगाय सबका विकास नै मंत्री नै पैखा आरो हंगाय सबका विकास नै ताला दिजा अब सबका विकास उंगला बोले ता आउन बागे न बुझिनाय कुरुम रक जत सिनाय रक नुकजाग रक आबन बैलेंस खलायनो आगो ब्लाखना आबो जरानो पक्सानाय
Sungje supana sadiyong abo kendra BJP aro Tripurani BJP प्रशासन Tripura mathani borok balancing thaina abo ठीक थथखै मात्र सार्कुस कामो तो लोकसभा सममारि हाइन थांगा राजनीतिक पॉलिटिकल नि रंग जुदानि थांगा तब पश्चिम वेस्ट हमका तो एक्स सीएम विप्लव कुमार नि बुमुं साखलाय रैखा तब इसो हमका गंगै त्रिपुरा सरनि सीट खातिजा तंगनि न्यूज रक वाहन जों भाइरल मन नुगु दं जे त्रिपुरा मथानि थानायावनि इस नि जे पूर्व त्रिपुरानि आसाम लोकसभा खातिजा दं आगन बिसिं बाहायनो बुबाग्राफोरनो बासैमोन हायकाबा बुबाग्रानि जे बंशनो अबनि बिबि अब प्रगादिनि हायकाबा किरितिदि अफर कामबु थाफै दंमोन जनजाति मोर्चा आईपीएफटी बा बीजेपी कोनो बाहायनो पूर्व आसनि सिटनो बुस्तार जों जनजाति मोर्चा जेसो पनि चिरिखक सादि आबंगिया डिसिसन नानाय दिल्ली निकै पश्चिम त्रिपुरा अंगे चिनि एक्स सीएम already declare haka पश्चिम त्रिपुरा हंगाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा एक्स सीएम ना बीजेपी नि पद्धति ने बुदिनाय अब है नबलाय के पूर्व त्रिपुरा हंगे जे कैंडिडेट उनाय बनो बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा रक बुट मारिनाय ओ जगह कैंडिडेट हंगाय आरो बीजेपी नि चिनि आगेनि कसाम एमपी दे मानफिनो नाकि त्रिपुरा मथा दे माननो जदि त्रिपुरा मथा मान खाके साबो कैंडिडेट उन्नो हंगाय बाजार हंगे तान गिलामा दुई तिनाली नि बरक नि बुमुं खनाय दं आबनि बिसिंग राज परिवारनि बरक नि बुमुं खरगुरि नि खनाव बुबाग्रानि कक खनाव बिबि नि कक खनाव सिनि राजकुमारी प्रज्ञा ते कैसा राजकुमारी प्रीति देवर्मा सिंह रासिबो काजक थांका पंग राज परिवार बायना आरे नि फाना तुबि बुसारे ना रो हि खनाव गेसिनि एक्स डेपुटी सीएम कर्ता बबो राज परिवार दिनो बनो बुसारे ना हि खनाव सुं जेसुपन आबो चिरिखक सारि चिनि कबो इंगिया सिद्धांत नानाय दिल्ली बाय त्रिपुरा मथा ओ जागाव जदि बुबाग्रा बुसाखांके काहाम बुबाग्रा बुसाखांके अंति काहाम आनी मते आनी फीलिंग भारतवर्ष उत्तर पूर्वांचल नेशनल फिगर लीडर कायसामन गरिख एक्सेप्ट पीए सांगमा ने प्राय बरक सालायो पीए सांगमा थैथां जाखा गरिखबो पीए सांगमा ने उलो ताइ नेशनल फिगर लीडर 8टा राज्य तमने उत्तर पूर्वांचल केबो करि ताबु उन्नन उपयुक्त फिटे थेंगाय बुबाग्रा ताबुक जरते हिंगाय बुबाग्रा गाय चेनि मेघालय नि चीफ मिनिस्टर सांगमा गाय अरुणाचल प्रदेश नि कैसे कुछ तंग आमतिरम नि बिसिम जत्त नि हिले राजा नि संजा गय सिजाक बनि हिंगाय बुबाग्रानो तै नि आसाम नि नागालैंड नि मणिपुर नि मिजोराम नि गाय राजा शब्द थेपाजनि जागा करि बखाय राजा केताबु चिनि सीएम चिनि स्वराष्ट्र मंत्री संसे महाराज प्रद्युत जी नि तंग गाय तै बुइनो हि हिबो के इ सुजुगो आं बुसाया हिनि हेंका बो सिनि बरंनि तालिका हाबिया हाइलां सांमा हाइदे जानो दो अब तो बरंनि व्यापार राजा महाराजा कत कत नेतारनि व्यापार सुमति सुक्ति सुगियाति बरक रक सुमताम सानान तंबा आवन बागैनो हिनो संनायसा बरंनो संखा बरंनो तुइदुलना नांगो आंखै हिनो जे राज परिवारनि बरकनो भारतीय जनता पार्टी बरं दिउ ओ बरं न यासा गय बिनि प्रजारकनो सेवा खायनो सुजु अबनो जों मानखा कैसाव थानाय इलेक्शन जोंनि राजकुमारी बुधबसाका फेलुंखा उलनु नुगजाकले बें थांगा ताबले जों प्रितिनो कैसे सिनियाखौ बरनो फायगा हंगाय तामुंनो नु रासिबो के रासिबो सत्ता बरहरुबा हि हिने लेबुइना आन बगैना बुबाग्रा हंगाय सुंबाय आसुको सावो बसावो थुओ ह जतबाय तंग साया नुयाय तंग गाय बुबाग्रा नो बुइसिनिवो तायो प्रगानो सिनिवो ओ प्रीति हिमार के ततंग तो यता से बुं गाय फाइबला बुइ सामानता गाय बुबाग्रा अंखा गाय खतिया काहम नथिनि मन हाय मातोता साथे इसे पाइथा बम बक्सनो मुसुंगो तानि के साफा साफा विश्वास जेलांनि बीजेपी पार्टी खबर जे ओप जे ओवा कि बिसिंगो जोंलुगै मानो गोबां मा
pahar ini apa kami amsai rogo tahu bo ferang sati kiri ti kaham joto jaga sogya siapa senunggu mana tini aku pelahai sohoro gitu karen kuti yakeba bukan rogo light smart city senang light keseng gitu ini sen wilayah kami itu iman ka ini cakma ga turkina tomai rogni tangi itu iman ka alo pun musuh ferang sati ini sudah beli ke baiknya semua sesuatu biswas ini iman ka apa pilih tentang soal Abo to ang buino mazra ben na musiya. Ang suk se mazra ben man nubo. Bises kila ang nukha ayang monu mon puiru to. Arwo masli nisimi ayang Kanchanpur thaman je lamawo. Balu khar karen sungmani. O karen tarno rawoy. U kuniyasin borro. Phalu. Karen tarno rawoy hek sublet bay. Abang phale dahulu, solar reke solar phale jauh, abang phal dihi dia bela dana na, hinggai sini borok roh hinggai karen office tanggai tamu sini karen phaya hinggai sanai borok khoso, geje kuno mantri tong bela, MLA kuri jaga kuri, tabu sini Krishnapur elakawo kuno jaga ferang sati kuri hinggai. Arani tribal welfare mantri no Ramadan ngedi barun bawra waksa masa mannan bagai hikai ba arani ni loan mannan bagai ST corporation hikai ayang tok lamang ni phalai mantri no phaiman bla o borok sumdi mantri no sumdi nona sum budi dohoga sindaro karen sumni ne ke sumdi ya sindaro karen sumni na karen panna bagai sungtang phai nang sadi जब तो MLA MDC रुतांग पने साया बले इनके तब शहर इलाकाओं हंकाय कारण बुदुक रावय कुनिया खलेमन लुगियां आं आनी बरम ना साया ही हिमानिया किंतु आमची बतंगो गेसिनी बरम राव हंकाय थांका हंकाय आं BJP नि नेता थांका हंकाय प्राय न सावसिनी बरम राव आना मंडल प्रेसिडेंट दीदी आना जनरल सेक्रेटरी दीदी आना अमुक पद दीदी Ana waksa didi, cikon baniani loan didi. Wan jadi area utang kai tam saja kai, suni ATM didi, suni bank didi, sini yang bus salu kainan didi, sini lamana black topping kadi, sini yang abo karen ni sung konai kuti kainan dokan kai sung nijan kainan suni tar didi. Amti hini sawo, san mani si pelai, kai ini hani basa sung nai, buinimang dos hari saya, angnubo. CPM wanji bay, CPM Kongres wanji walai laya. Awan bagainya, sungkai walai laya tilai. Awan bagainya ang sanang musuh. Sini bojaga kolot awan rectification kayaknya nanggo. Sung onek salayo tipramata saya yang saw, abu salayo, gabo buni dafani bisingki salaya. Abo sung rectify kaya na. Tabo athar mora bor lamtrai sakan tango tuima tuisa phai pai. O arakai tuima nung ya je jaga ni tui phayo. Je jaga phai tui buthak phayo arka overflow ungu. Je lemura nu tuinut langai mungye kami khane hoyo. O aboni tender manne ke sabo syntax bai. Sini borok maya lenden hamya. O aboni sung thik le na ngai. Berma thok jaga berma khaina rung ya. Hai bile. Abon sini bojaga gaping tong sungno sungna na. Awan bagana tahu talika kaham. Kaisa mobile lo duita SIM ungkha. BJP ke kaisa mobile duita SIM. Ti pramotha bai IPFT duita SIM ble kaisa ka postpaid kaisa ka prepaid. Mobile kaham 3 in 1. Kaisa ungko ono tabrakon botongo, radio tongo, mobile botongo. Amti ke takuni satru kuri ble CPM Congress hengkai tay abo di barang tos bui phana nai do tumang lakha abdi haino bula kaham amon umthong sung nayo je tabu ti pramathani mantri daftar ma hengkai kaham klai salok nai boro oro salaya kai rang rohna ADC rang kabang man nai mai hengkai age borok jeta kul mani BJP IPF ti sarkar rang rohiya ADC rang rohiya himani
tabuk aroni MDC mani hijangnai IPFT tipramotha BJP ni mantri ranghoya ne haile abon bagai nang sanan musomo jora kaham sokai tomo chini naisindi khalabdi kamaya sam